like and subscribe. कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया एक दूसरे के पड़ोसी थे। टुनटुनी चिड़िया एक बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। उसके पास अपना एक प्यारा सा खेत था जिसमें वो हर किस्म की फसल की खेती किया करती थी। दूसरी तरफ कालू कौवे के पास ना तो कोई खेत था और ना ही वो कोई काम किया करता था, लेकिन वो टुनटुनी चिड़िया से हमेशा जला करता था। एक दिन जब वो घर में अकेला बैठा था तब वो खुद से कहने लगा, टुनटुनी के पास खेती के लिए इतनी सारी जमीन है और मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे पास भी कोई जमीन होनी चाहिए ताकि मैं उस पर खेती कर सकूं। वैसे टुनटुनी से वो खेत हथियाना कोई मुश्किल बात, वो तो मेरे एक पंख। अभी जाता हूँ और उससे वो सारे खेत छीन के आता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास गया। उस वक्त टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में ही खड़ी थी। जब टुनटुनी ने उसे देखा तो उसे कहने लगी, कालू भैया, आप यहाँ? आपको कोई काम था क्या? काम वाम को छोड़ और ये बता, ये खेत तूने कहाँ से लिए हैं? क्या मतलब कालू भैया, ये मेरा खेत है, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैं ये इसलिए पूछ रहा था कि ये तेरा खेत नहीं है बल्कि ये मेरे परदादा का खेत है। क्या कह रहे हैं आप कालू भैया? ये आपके परदादा का खेत कैसे हो सकता है? ये तो मेरा खेत है। कोई सबूत है तेरे पास कि ये तेरा खेत? आपके पास भी तो कोई सबूत नहीं है कि ये आपके परदादा का खेत है। ओ अच्छा, तो अब तू मुझसे सबूत मांगेगी? तुझे नहीं पता है मेरे परदादा का खेत? मेरे परदादा ने इसे खरीदा था और तेरे परदादा ने मेरे परदादा को मार के ये खेत ले लिया था। रात को ही मेरे परदादा मेरे ख्वाब में उन्होंने मुझे ये सारी बात बताई। टुनटुनी, इस हिसाब से तो ये खेत मेरा हुआ। तुम लोगों ने हमारा खेत बरसों से चुरा रखा है। चल अब निकल जा मेरे खेत से। कालू भैया, ये मेरा खेत है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप चले जाओ यहाँ से, मुझे ना तंग करो वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो तूने मेरे परदादा का खेत चुराया है और ऊपर से तू मुझे पुलिस की धमकी देती है। रुक, मैं अभी तेरी खबर लेता हूँ। ये कहकर कालू कौवे ने वहाँ से एक मोटा सा डंडा उठाया और टुनटुनी को पीटने लगा। इस तरह कालू कौवे ने मार मार कर टुनटुनी को वहाँ से भगा दिया। टुनटुनी जाकर एक दरख्त पर बैठी और रोते हुए खुद से कहने लगी, कालू भैया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कालू भैया, मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे झूठ बोला है, पर मैं तो इतनी कमजोर हूँ कि आपको कुछ कह भी नहीं सकती। वो कालू तो पूरे जंगल का गुंडा है। अगर मैं पुलिस को भी ले जाऊँ तो कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे मेरा खेत वापस नहीं मिल सकता, पर मैं क्या करूँगी? उस खेत के सिवा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर वो खेत मेरे पास ना आया तो मैं कैसे कमाई करूँगी? और ऊपर से उसने तो मेरा घर भी छीन लिया, और अगर मैं वापस गई तो वो मुझे और मारेगा। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर टुनटुनी रोने लगी। वो नहीं जानती थी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो जानती थी कि कालू कौवा इस जंगल का बहुत बड़ा गुंडा है। पुलिस भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकती थी। टुनटुनी बेचारी मजबूर थी, आखिर वो क्या करती। अचानक उसे एक आवाज आई, रो मत प्यारी चिड़िया। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? कौन बोल रहा है यहाँ पे? प्यारी चिड़िया, ये मैं हूँ, वो दरख्त जिस पर तुम इस वक्त बैठी हुई हो। टुनटुनी चिड़िया नीचे आई। उसने देखा कि सच में वो दरख्त ही उसे बात कर रहा था। उसने दरख्त से पूछा, पर आप बोल कैसे सकते हैं? तो दरख्त कहने लगा, देखो टुनटुनी, मैं एक जादुई दरख्त। आज जब मैंने तुम्हें यहाँ रोते हुए देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया। टुनटुनी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम्हारे साथ उस कालू ने बहुत बुरा किया। उस कालू ने पूरे जंगल के परिंदों को तंग करके रखा। टुनटुनी, तुम परेशान ना हो। पर कालू ने तो मेरा खेत ले लिया है, अब मैं क्या करूँगी? तुम्हारी मुश्किल का हल मेरे पास है। बताइए ना, क्या है मेरी परेशानी का हल? हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन ये मेरे जादू का कानून है कि जब भी मैं किसी परिंदे की कोई मदद करता हूँ तो उससे एक पहेली जरूर पूछता हूँ। मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगा। अगर तुम इस पहेली का जवाब दे सकोगे तो तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो क्या तुम वो पहेली सुनना चाहोगी? हाँ, आप पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी पहेली का सही जवाब दे सकूं। ठीक है टुनटुनी, तो फिर बताओ कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जो बोलने से टूट जाती है। इससे पहले कि टुनटुनी इस पहेली का जवाब दें, अगर आपको इस पहेली का जवाब पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसी चीज जो बोलने से टूट जाए, क्या हो सकती है? हाँ,
خاموشی، اس کا جواب ہے خاموشی۔ ہاں، کیونکہ جب ہم بولتے ہیں تو خاموشی ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں درخت جی، اس کا جواب ہے خاموشی۔ ٹنٹنی کا جواب سن کر وہ درخت بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، واہ ٹنٹنی، مان گیا میں تمہاری ذہانت کو۔ تم نے یہ امتحان پاس کر لیا۔ اب میں تمہیں کچھ جادوئی انڈے دوں گا، اور یہاں پاس ہی جو خالی زمین پڑی ہے ادھر تم یہ انڈے اگا دینا۔ ان انڈوں کو کسی بیج کی طرح سمجھ، ان کی کھیتی کرو، انہیں پانی دو اور ان کی دیکھ بھال کرو، اور کچھ مہینے تک جب تمہاری کھیتی پک کر تیار ہو جائے گی تو یہ انڈوں کی کھیتی ہوگی۔ پھر تم ان انڈوں کو بیچ سکتی ہو اور ڈھیر سارے پیسے کما سکتی ہو۔ پر انڈوں سے تو بچے نکلتے ہیں، میں ایسا ظلم کیسے کر سکتی ہوں؟ واہ ٹنٹنی، تمہارا دل بہت صاف ہے۔ ہاں، انڈوں میں سے بچے نکلتے ہیں، پر شاید تم نے میری بات کو غور سے نہیں سنا۔ یہ کوئی معمولی انڈے نہیں، بلکہ جادوئی انڈے ہیں، اور ان میں سے بچے نہیں بن سکتے۔ شکریہ درخت جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اب میں ایسا ہی کروں گی۔ پھر ٹنٹنی چڑیا نے وہ جادوئی انڈے لیے اور پاس پڑی خالی زمین پر ان انڈوں کی کھیتی کرنے لگ گئے۔ اس طرح کچھ دنوں بعد ہی اس کی فصل پک کر تیار ہو گئی۔ ارے واہ، میری کھیتی تو آج پک کر تیار ہو گئی۔ یہ سب درخت جی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ وقت پہ میری مدد نہ کرتے تو آج میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ آج مجھے یہ یقین آ گیا ہے کہ درخت اور پودے ہی ہمارے سچے دوست ہوتے ہیں، ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک دن وہی کالو کوا وہاں سے جا رہا تھا۔ اس نے جب ٹنٹنی چڑیا کو وہاں انڈوں کی کھیتی کے ساتھ دیکھا تو وہ کہنے لگا، ارے یہ ٹنٹنی یہ کب باز آئے گی؟ ایک کھیت سے اسے نکالا تو اس نے دوسرا کھیت بنا لیا، اور یہ کیا؟ یہ تو انڈوں کا کھیت لگتا ہے۔ میں ابھی جا کر اسے یہ کھیت بھی چھین لیتا ہوں، بڑھیا ہی انڈوں کی کھیتی کرنے والی۔ یہ کہہ کر کالو کوا اس کھیت کے پاس جانے لگا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا تبھی اچانک اسے کرنٹ کا زوردار جھٹکا لگا اور وہ وہیں گر کر مر گیا۔ کالو بھیا، آپ کے ساتھ جو ہوا مجھے اس کا بہت دکھ ہے، پر یہ تو آپ کے کیے کی سزا ہے۔ پوری زندگی جو آپ نے برے کام کیے ہیں، یہ انہی برے کاموں کا پھل ہے۔ کہتے ہیں نا، جادوئی درخت نے جب مجھے یہ کھیت دیا تھا تو انہوں نے اس کھیت کے گرد ایک جادوئی حصار بھی بنا دیا تھا، تاکہ کوئی بھی اگر چوری کی نیت سے آئے تو جل کر راکھ ہو جائے۔ کالو بھیا، اگر آپ کا دل صاف ہوتا تو آج آپ زندہ ہوتے، پر کہتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ کالو کو اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی اور ٹنٹنی چڑیا کو اس کی محنت کا پھل۔ پھر ٹنٹنی چڑیا نے ان انڈوں کو بازار میں جا کر بیچا اور ڈھیر سارے پیسے کما لیے، اور پھر ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار